सगळ्यांक चड आनी चड जे बरो करून मुखार कित्याक तेंगे टायम घेवन तेंगा येयल्या आनी दाखयला गोंयचो मोग आनी तांकां एक हे युनिटी म्हणटा Now, Antonio has given me this opportunity. I would like to thank him and I would like to thank all the Gaonkar of the respective communities of Goa. We should know what is the meaning of communities. Oh, okay, good. So we request to all the Gaonkars to protect or the organizers of this rally. Save Comunidade, Save Goa. Senhor Luiz Antônio Souza and Senhor Socorro Menezes. Committee members. Who will do it? You do it? Okay. This is when we start. And सगळ्यांनी तांकां एक ताळी मारच्यो. Anyway, आतां हांव मुगे थोडें उलचें सांगता रिगार्डिंग legalizing illegalities. That's the team. One second. Thank you. Fortunate enough, like Louis said, divine intervention, as we call it. I was introduced to Louis and his team, Jocelyn, and I was able to MC for a program of theirs, and from then I've been in active participation in their meetings, and we look forward to see how we can grow this organization and this unity. Now, unity amongst all of us is very important for something like this. When you look into the legalities of the Kumdad, it's fantastic. There's so much that can be done as a Kumdad. We also have fortune in our favor, God in our favor, when the High Court has for the first time in a very long time in Goa taken a suo motu action of making an attempt to remove illegal structures on Kumdad lands. And if we can just follow up on that, the High Court is definitely in our favor. There are many Kumdads, yes, as some people have said. We have governments who have infiltrated through various means and a lot of illegal things happening. All we need to do is pay attention. Those are first part of the managing committee who know that these things are happening. We need to voice our opinions. Now, another thing that I see is we have a lot of senior citizens or the people from the older generations over here. We don't have the younger generation or the youth with us. So sometimes, I'm sure in all of your houses or families, you will have somebody or the other of my age or younger to me. It's time to start imbibing the values that our ancestors taught us, teach them about the Kumdads, what can be done, because all they see, and I won't lie, even I would see greener pastures abroad as compared to Goa. But if we can get back to our roots, there's so much more that can be done besides just tourism and things like that, you know. Agriculture, there's a lot of money in agriculture, and it's very sad, the point on the minimum support price, when real estate is going up and people are actually coming. Stay together till morning, 2 o'clock in the morning, and there are many others. Agnail Furtad and others are there, whose name I will not take, because in the manner I do not want to offend those names that I have not taken. Let me tell you one thing. First, we got 67 communidades together. Second, now with these communidades, most of you may not have legal minds with you. Now we have been able to get about 50 lawyers who have come together, who are supporting us, who are giving inputs, how we have to form our
a representation to the government, to the administrators and to others. Even a newspaper statements will be vetted through them. I must thank each one of you who have made special efforts to come since morning you are here and who have made this possible. I thank Almighty God and my ancestors who have given me enough pride. I believe all of you are also pride. Ami Menezes सारखे proud people असतात. त्या भाशेन म्हाका दिसता तुम्ही सगळे प्राउड आहात की तुम्ही सगळे कम्युनिटीचे मेंबर, तुम्ही सगळे फुडें येयल्या, तुम्ही सगळे कम्युनिटी सांबाळटले आणि म्हाका हितून मात सोय करून दुबावना. हितून माझे हांव दोन शब्द काबार करता. Illegal structure what I say, it is always illegal. Two points are trying to differentiate between irregular structure and illegal structure. Now आमगे कम्युनिटी लँड आहा सगळे लोक येतात कम्युनिटी इलिगल स्ट्रक्चर बांधताय. सो तितून आनी रेग्युलरायझेशन म्हणपाचें काय ना, थिंग सेटबॅक ना काय ना, यू आर एन एन्क्रोचर, यू आर एन ट्रेसपासर. आनी तूं आतां एक सायडीन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गव्हर्मेंट एंड टू आवर CM, तो एक सायडीन म्हणटात I will not tolerate any illegal structures in communal land, government land and also private land. Okay. आणि दुसरे हितून तूं तेका वोट बँका लागून म्हणटात वॉट एवर स्ट्रक्चर जाले आय एम गोइंग टू लिगलायज. सो हे कितें जालें, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड दोन भाशांत उलोवपाक जायना न्हू. दुसरे आमगेले कोर्टांनी सो मोठो कोर्टान कॉग्निजन्स घेतला that all the structures from the communal land should be demolished. मागीर जे सुप्रीम कोर्टार डिसिजन आहे, दोन डिसिजन आहे that the amount of time you are sitting on the illegality is irrelevant. Even if you are sitting for 20 years on illegality, your possession doesn't give you any right whatsoever. Then the amount of investment, there are sometimes big hotels, big industries which have encroached into communal land. आणि आता साकवाल लँड सगळे एन्क्रोच केल्ले आहा सगळे. व्हडले व्हडले बिल्डिंगे येयले त्यो व्हडले व्हडले बिल्डिंगे कितें ते बारकेले मनीस न्हू पण एन्क्रोच केले, ते व्हडले पयशेकार एन्क्रोच केले. तेंक लिगलायज करप आनी ओपनिंग फ्लड गेट्स इलिगॅलिटीज सगळे आमगे कम्युनिटान लँड आमगे पुर्वजान जे पळय दवरलां म्हणजे हेरिटेज म्हणून आमगे पयलीं कम्युनिटान न्हू गांवकारी म्हणून 15 वर्सां पयलीं आमी आज किती डिसिजन घेतला? आतां आमी ते सगळे पास जाले पयलीं आमी चॅलेंज करताले. वील चॅलेंज इन ऑल स्टेजीस ऑफ द कोर्ट एंड दॅट इज द डिसिजन वी हॅव टेकन. सरकार पयस करपा पेटलो आनी हो सरकार पयस करपा पेटलो हें आतां 10 वर्सां जालीं. हितून कांय येना आनी पयस कोतो जाल्यार कितको कोतलो, कोणागे जमीन वतलो. सो द इजियस्ट एस्केप म्हणल्यार ती कुमदाद न्हू. कुमदाद इज इजी वे ऑफ ट्रायंग टू गो एंड ग्रॅब द लँड. कुमदादी जमीन ग्रॅब करून जरी तर ते इपियो आनी भायल्यां केले जाल्यार हें सगळें. आनी हो प्रयत्न आजीसोन न्हू, तो 2018 जेन्ना TCP रिनोटिफाय जाले, गांवचे जे रस्ते आहाय आज चिंचोले जाल्यार चिंचोणे इगोजी दुरीक जे आहा ते वायडिंगा वयतले दुरीक वयतले, परमणे दुरीक आनी इगोजी पोंत वयतलो. कित्याक तो रस्तो 15 मिटर म्हणून रिजनल प्लॅनान तेमी हें केलो. तो गायल्ले कोणें 2018 TCP मिनिस्टर जेन्ना ते आहले गव्हर्मेंट आहलो तेन्ना हे कायद हाडले. सो हे कायद सिस्टमॅटिकली कोण हाडलो आहे आनी आज कुमदादी जमनी कोणू येता, कितें इलिगल बांदिता, आपल्यागे घर बांदिता आनी आज म्हणटा ते रेग्युलरायज. सो आमी कायदो फॉलो करपाचे जो सगळो लोक आहा देशान कायदो फॉलो करपाचो. म्हणजे टॅक्स फारीक कोताय, आम सिरीज कोताय, ते पयशे जोडटाय, तुमगे TCP बरे वयताय, तुमगे TCP अप्रुवल हाडटाय, जमीन आमगे पास कोताय. सो आम कायद हितून तें फॉलो केलो तो झिरो जालो. तुमी जरी आम तुमगे कायदो फॉलो करूं ना TCPचो आनी TCP प्लॅन पास करून जरी आम घर बांदूं नाय आनी आमी वचून घर इलिगल बांदलोली आनी आज एशे करून वोट बँक जालो जाल्यार वॉट इज जस्टीस हिंगा. तुमगे TCP कायदो म्हणटा की तुवें ऑक्युपन्सी घेवपा जाय, लायसन्सीस घेवपा जाय, हें घेवपा जाय आनी आतां तुमी म्हणटाय कुमदादी जमनीचेर कोण येयले. सो हू हॅज गिवन यू द रायट फर्स्ट ऑफ ऑल कुमदादी जमनीचेर टेनंट म्हूण पयलीं सद्या तुका डिक्लेअर करपाक कोणा रायट ना. कुमदादी जमनीचेर लिगल या इलिगल स्ट्रक्चर बांदून दिवपाचो परमिशन हे सरकाराक कांयच ना. सी दीज आर लॉज वीच आर देर. कुमदाद कोर्टान हें बरयलो आहा आनी आज हे सगळे एकठांय जावन हो कोड काबार करूंक सोदताय आनी हो कोड काबार केलो जाल्यार हितून पयशे करपाय ते पयशे कोतले पूण जमीन काबार जातली मागीर म्हणपा जायना की नोताचो एक काबार जाला, बिल्डर येयले सगळे केले. नोता कित्याक काबार जालो, कित्याक शेतां बिल्डींग बांदलें आनी हिंग सावथाकूय तशें करूंक सोदताय. आनी मागीर कितें जातलें, मागीर म्हणटा इरोजन जाता,
बीच कोस्ट लायन वयता हे सगळे इज इफेक्ट ऑफ ऑल दीस थिंग्स दॅट वी आर डुईंग दीस इज ऑल कनेक्टेड अँड दीस इज द सर्कल ऑफ लायफ म्हणटा हे सर्कल ऑफ लायफान जरी तरी आमी एडॉप्ट जावन आमगे पुर्वजान केलो ते भाशेन जरी तरी आमी चलनाय जाल्यार म्हाका दिसता हिंगा मुखार सुनामी न्हू अर्थवेक देवून येवपा शकता जे जे जमनी तूं फोंडमान पुरोवपाक कांय करपाक जायना ते जमनी तूं कमेस केले करपाक देर कूड बी कॅटास्ट्रॉफी अँड वी ऑल आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ दीस माय अपील टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी असेंब्ली उलयतायच पूण सिदीत दोराय कित्याक तुमगेली भुरग्यां तुमगेली नात्र जातली आनी तुम घरे 60-70 देखून तुम मुतल्यान वयतले मतले पूण तुमगे नात्रां तुमकां त्रास करून उडयतले आनी हे जे पयशे तुमकां जाय कुमदादी जमीचे ते तुमकां कोणाक पचपाना आनी आमी सगळे कुमदादी मेंबर जे आहाय तुमगे पचपा दिवपाचे न्हय स्टार्ट केला फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ सगळे कोमदादींचे मी वचून विजीट करपाचे आयज ते आमचे चिंचणी मी कोमदादी येयले आनी तेणी आयज सगळे मिटींग केले 67 कोमदादी आनी सगळे एकठांय जाल्ले आहात जे न्यू लॉज येतात जे रेग्युलायज करपाक ते कोमदाद प्रॉपर्टी कोण सरकारान तेका ओपोज करपाक सो आमी तांकां सांगलां जे कोमदाद सगळे तेजी कमिटी आहा ती डिसिजन घेता ते आमी डिसिजन तेंचे डिसिजन आमी तेजेर झगडटले काही पॉयंट आमी रेज करतले आनी आमचो एक कोमदादीक तेजी कमिटीक आमचो सदांच सपोर्ट आहा जे ज्यो वस्तू वायट जातात त्यो आमकां आमी सपोर्ट करतले सर आतां तेणी म्हणलें कितें आसा की आमी सुप्रीम कोर्टान वचपा पडल्यार सुद्दां वतले म्हणून कशें आसतलें एज ए मेंबर म्हणून तूं कुमनदादी आतां मिटिंगे तेमी सांगलां ते कितेंय करून सुप्रीम कोर्टाक वचपाक जाय सुप्रीम कोर्टाक वयतले म्हणून गव्हर्मेंटान तें बील कितें हाडलें एगेन्स्ट केलें जाता सो जे कोमदाद तेणी कमिटी डिसिजन घेतली सुप्रीम कोर्टाक वचपाक जाय जाल्यार आमचोय तांकां सपोर्ट आसता सी आतां हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली आहा पयलींचे आतां सांगतलो जाय डिस्कशन जालां वोट बँक पॉलिटिक्सूय आहा ते वोट बँक तांकां सांबाळपाक हे कायदे हाडपाक पडटा तांकां सांबाळपाक ते गोंयकारां पासत न्हय जेन्ना कोमदाद ही आपली ती पोर्चुगीज तेन्ना पयली पोर्चुगीजान पासून तांकां आतलायलें ना सो आतां त्या गोवोरमेंटान कितें आतलावपाक ते फकत आसता तेजे फकत ते वोट बँक पॉलिटिक्स तेंकां भायल्या लोकांक ह्या जमीन दिवपाची तेंकां प्लॅन आसता ह्या एसेंब्लीक एक रेजुलेशन येवपाचें आसा ती रेगुलायज करपाचें सो आमी लास्ट टायम पासून कितें येता ते आमी झगडलेले आहात तेची मेजॉरिटी आहा त्या एम.एल.ए. घेवन ते बील पास करतात सांगले ते भाशेन जर बील पास जालें जाल्यार सुप्रीम कोर्टान कितें जाल्यार केस घातली जाल्यार आमकां सपोर्ट आसता